একটি ছোট্ট পাহাড়ি জনপদ, নাম আলগারা। এই যে রাস্তাটি দেখছেন সামনে, পাইনের এই সুন্দর জঙ্গল, এই রাস্তাটা সোজা চলে যাচ্ছে আপনার পেডং হয়ে ঋষিখোলা এবং আলটিমেট সিল্ক রুটের দিকে। এই যে অফিসটি, এটি হচ্ছে লাভা বিডিও অফিস, যার লোকেশন আলগারা। আর রাস্তার অন্য দিক দিয়ে যদি যান তাহলে আপনি আলগারা বাজার হয়ে কালিম্পংয়ের দিকে বা লাভার দিকে চলে যেতে পারবেন। এইরকম একটি সংযোগস্থলে জাস্ট বিডিও অফিসের গায়ে একটি ছোট্ট খাওয়ার দোকান চালায় দুজন ভদ্রমহিলা। অঞ্চলের মানুষ একে সুনিতার ক্যান্টিন নামে জানে। এই ক্যান্টিনে পথ চলতি মানুষ এবং অফিসের স্টাফ যারা আছেন, তারা অফিসে তো দুপুরবেলায় তারা তাদের লাঞ্চ এখান থেকেই বেশিরভাগ কর্মচারীরাই করেন, কিন্তু বহু পথ চলতি মানুষও এখানে গাড়ি থামিয়ে একটু কফি বা একটু মোমো, একটু রিফ্রেশমেন্ট করেন। আসুন আমরা সুনিতার ক্যান্টিনের ভেতরে ঢুকে দেখি এখানকার পরিবেশটি কেমন। ইনি সুনিতা দেবী, যিনি ওখানে বসে সবজি কাটছেন, আর ওনার সাথে আছেন যিনি, আমি দেখাচ্ছি, একজন কাস্টমারও বসে আছেন। এই যে এনার নাম হচ্ছে অনু। উনি ওনার বলতে পারেন রাইট হ্যান্ড। অ্যাকচুয়ালি সম্পর্কে কিন্তু এই সুনিতা দেবী এবং অনু দুজনে হচ্ছে বৌদি এবং ননদ। দুজনে মিলে সারাদিন এই ক্যান্টিনটি চালান। এদের ছোট্ট সুন্দর এই এস্টাবলিশমেন্ট এরা নিজেরাই করেছেন। বহু মানুষ এখান দিয়ে যাতায়াতের পথে এখানে টিফিন করেন, কফি খান। আসুন ওনাদের থেকে শুনে নিই এই कैंटीन সম্পর্কে। मैडम, आपका कैंटीन का नाम क्या है? मेरा कैंटीन का नाम ज्योति एसएसजी। ज्योति एसएसजी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर में आता है? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे ये ऑफिस का लोग जो है वो तो खाना खाते ही है, वैसे टूरिस्ट लोग भी अगर यहाँ से आता जाता रहता है तो वो भी आता है क्या? सब आता है। क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? इधर में खाना, ब्रेकफास्ट, मैगी, चाउमीन, सब, चाय, कॉफी, मोमो मिलता है? मोमो। अच्छा, फाले आपका यहाँ का फेमस है लगता है? फाले भी मिलता है। आपका नाम मैडम? मेरा नाम सुनीता छेत्री। सुनीता छेत्री। मैडम, आप बहुत बिजी है काम में, तो इसके बीच थोड़ा 1 मिनट अगर हम लोगों को दे। मैडम, सुनीता दीदी तो है ही, और उसका साथ तो आप भी है। आपका नाम? मेरा नाम अन्नू है। ये कैंटीन में, अब कैंटीन के बारे में कुछ भी आपका जो मन में है बताइए। एक्चुअली ये कैंटीन तो आपका ऑफिस का है, ऑफिस कैंटीन बोलते हैं, पर यहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं लोकल लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि जो मेरा भाभी वो खाना बनाती है वो तो बहुत ही टेस्टी होता है, जैसे कि डीएम सर को भी बहुत पसंद आ गया। इसीलिए आप लोकल भी आ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये रास्ते की वजह से थोड़ा आते तो नहीं है, पर आने से तो बहुत सारा आ जाता है, आपका टूरिस्ट लोग भी आ जाते हैं। आप ऐसे, जैसे अभी तो बारिश का मौसम है, टूरिस्ट बहुत कम है, लेकिन सितंबर के महीने से एकदम सीधा जून तक तो बहुत बड़ा मौसम रहता है टूरिस्ट का। सामने सिलारी गांव भी है और पेडोंग भी है। तो आप जो टूरिस्ट लोग आते हैं, खास तौर से प्लेन से आते हैं, जो कलकत्ता से उस साइड से आते हैं, उन लोगों के बारे में आपको क्या कहना है? उनको आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आए, यहाँ खाना खाए। ऐसे तो हम लोग को तो ऑफिस के ही वो खाने बनाने में भी टाइम इतना तो नहीं मिलता है, फिर भी अगर कोई विजिट करना चाहे तो यहाँ पर एक बार विजिट करिए, बहुत टेस्टी खाना मिलता है। वो निराश नहीं होंगे? निराश नहीं होंगे, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ঠিক সামনেটা অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। ঠিক ক্যান্টিনের দরজা দিয়ে বেরোলেই আপনি পাবেন এই ছবির মতো সুন্দর রাস্তা, সামনে পাইনের এই ফরেস্ট। এখানে একমত গরম কফি নিয়ে দাঁড়িয়ে ঠান্ডায় চুমুক দিয়ে আপনি এক স্বর্গীয় অনুভূতি ফিল করবেন। আমার বিশ্বাস এখান দিয়ে কখনো যাওয়ার পথে পাহাড়ে এলে অবশ্যই আপনারা সুনিতার ক্যান্টিনে আসবেন, এবং আমার মনে হয় এখানে একবার খাবার খেলে বা এই জায়গার প্রকৃতি সৌন্দর্য দেখলে এদের কথাই সত্যি হবে। একবার আসলে আপনারা বারবার আসবেন।